नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम पाकिस्तान इस हफ्ते में खुश आमदीद। एक जुमला आप तवातर से सुनने होंगे, हर फोरम पे कहा जाता है कि जी मुल्क का जो निज़ाम है, सिस्टम है, इसको चलना चाहिए, इसको बचाया जाना चाहिए। सियासी जमातों का रवैया आप देख लें, स्टेट के और जो दूसरे पिलर हैं वो जो कहते हैं वो भी आपके सामने है। ज़मीनी हक़ाइक़ ये बता रहे हैं कि ऑल इज़ नॉट वेल, और जिस अंदाज से अदलिया और एग्जेक्टिव हुकूमत के दरमियान हम चपकलिश, कन्फ्रंटेशन, टेंशन देख रहे हैं जो बहुत दिनों से चल रही है, ये लगता है कि कहीं ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही। हम ये देखते हैं कि अगर किसी इशू पे सुप्रीम कोर्ट कोई अपना डिसीजन अनाउंस करती है तो उसके बाद फ़ौरन ही प्रेसिडेंट साहब उसको अनडू कर देते हैं। हम इसमें नहीं जाते कि क्यों इस तरह होता है, लेकिन बहरहाल ये चीज़ बताती है बड़े वाज़ेह तरीके से कि मामलात ठीक नहीं हैं। अब सुनने में ये आ रहा है कि बजट के बाद भी मामलात किसी और तरफ जाएंगे, हुकूमत के लिए और चैलेंजेस का सामना भी करना पड़ेगा हुकूमत को। नाज़रीन, NRO एक इशू ऐसा है, चल रहा है बहुत दिनों से, जिसके बारे में हम देख रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट बड़े तवातर के साथ और जो उनकी ऑब्जर्वेशन आती हैं वहाँ पे लोग जजेस हजरात जो बैठे हैं कि वो हर सूरत में इस पर अमल दरामद करना चाहते हैं। दूसरी तरफ हम ये देख रहे हैं कि हुकूमत कहती है कि जी जो चीज़ मुल्क के अंदर चैलेंज नहीं हो सकती वो बाहर कैसे हो सकती है। पर्टिकुलर हवाला प्रेसिडेंट जरदारी साहब का कि उनके केसेस खोले जाएँ। आज हमारी प्राइम मिनिस्टर साहब से मुलाकात थी, उन्होंने भी ये बात दोहराई कि जी स्विट्ज़रलैंड में वहाँ की हुकूमत और वहाँ के अटॉर्नी जनरल भी कह चुके हैं कि जो आप अपने मुल्क में काम नहीं कर सकते, हमारे यहाँ कैसे आप आ सकते हैं। हुकूमत के लिए मुश्किलात भी बढ़ती नज़र आ रही हैं। नाज़रीन, आज फिर अहम सवाल यह है कि प्राइम मिनिस्टर साहब का कहना है कि हम मफाहमत की तरफ जा रहे हैं और होपफुली ये मफाहमत हो जाएगी। कितना मुमकिन है ये मफाहमत होगी, एक अहम पहलू है, इसमें हम बात करते हैं। और साथ साथ हम आज ब्रीफली टच करेंगे जो कराची में एक दफ़ा फिर से टारगेट किलिंग, एक दिन में 20 के करीब लोग मारे गए हैं, इस पर हम बात करेंगे। मेहमानों को तारुफ़ करवाता हूँ। सबसे पहले तशरीफ़ रखते हैं सेनेटर इस्लामुद्दीन शेख साहब, सीनियर रहनुमा हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के CEC के मेंबर हैं, अनऑफिशियली जरदारी साहब के एडवाइज़र भी कहते हैं। और साथ तशरीफ़ रखते हैं इंजीनियर खुर्रम दस्तगीर खान साहब, रुकन है सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी पाकिस्तान PMLN के अहम रहनुमा हैं। साथ तशरीफ़ रखते हैं जनाब डॉक्टर फ़र्रुख सलीम साहब, सियासी तजियाकार हैं, अखबारात में कॉलम लिखते हैं, ख़ासतौर पर संडे का कॉलम बड़ा पढ़ा जाता है आपका। इससे पहले कि नाज़रीन हम बातचीत शुरू करें, हम चाहेंगे कि आप वीकली रिपोर्ट देखें जो हमेशा हम आपको दिखाते हैं। गुज़श्ता हफ्ते कराची में टारगेट किलिंग, तौहीन आमेज खाकों के खिलाफ मुल्क भर में एहतजाजी मुजाहरे और हुकूमत और अदलिया के दरमियान मुमकिन तसादुम अहम खबरें रहीं। एक अरसे के तातुल के बाद गुज़श्ता हफ्ते कराची में टारगेट किलिंग के वाक़यात दोबारा पेश आए, जिनमें दर्जनों अफराद जाँ बहक और जख्मी हुए और कारोबारी जिंदगी बुरी तरह मुतासिर हुए। दूसरी जानिब लाहौर हाई कोर्ट ने सदर जरदारी के खिलाफ दरखास्तों की समाअत के बाद नोटिस जारी कर दिए। हुकूमती ओहदेदारों ने मुख्तलिफ बयानात में अदालती फैसलों पर मुकम्मल अमल दरामद की यकीन दहानी कराई। इससे पहले लाहौर हाई कोर्ट ने रहमान मलिक की सजा बहाल कर दी, जिसे बाद में सदर जरदारी ने मुआफ कर दिया। जबकि दूसरी जानिब वज़ीर आज़म गिलानी और नवाज शरीफ ने परवेज मुशर्रफ की सुप्रीम कोर्ट में तलबी पर इत्तफाक किया। लाहौर हाई कोर्ट के एक और फैसले पर हुकूमत ने फेसबुक और यूट्यूब पर पाबंदी लगा दी और मुल्क भर में एहतजाजी मुजाहरे हुए। एक अरसे के बाद DI खान बम धमाके में 14 अफराद जाँ बहक और 20 जख्मी हुए। वेलकम बैक। जी शेख साहब, आप ही से शुरू कर लेते हैं। हुकूमत की नुमाइंदगी करते हैं, प्रेसिडेंट साहब के बड़े करीब हैं। ये झगड़ा, ये लड़ाई, ये कन्फ्रंटेशन, ये टेंशन जो हम देख रहे हैं कि बड़े दिनों से चल रही है, ये कहीं रुकने का नाम नहीं ले रही। प्रोसेस में बहुत कुछ हम देख रहे हैं, सफ़र हो रहा है, अदारे भी, टकराव की बात आती है। अब ये कहा जा रहा है कि कोई अदारा नहीं रहेगा जो अपनी तौर पे कोई परफॉर्म कर सके इस लड़ाई झगड़े की वजह से। 2 साल आपको हो गए, 3 साल आगे कैसे आपके गुजरेंगे, नहीं गुजरेंगे। मेरा सवाल एक लाइन का मैं ये पूछ लूँ अगर आपसे, आपको वे फॉरवर्ड अब क्या नज़र आता है? क्या आपको मफाहमत नज़र आती है जो जिसके बारे में प्राइम मिनिस्टर हम देखते हैं कि बड़े पुरुमीद हैं? सर देखिए, बात यह है कि हुकूमत, एक तो पाकिस्तान में बदकिस्मती से पॉलिटिकल सिस्टम कंटिन्यू नहीं रहा, और अब जब पॉलिटिकल सिस्टम एक इस्टेब्लिश हो रहा है और हम एक ऐसी पॉलिसी पे चल रहे हैं जिसमें कि हम रिकन्सिलिएशन के ऊपर रखते हुए और हर एक पार्टी को उसकी जो उनका वोट बैंक है या जो उनका रिकन्सिलिएशन, शेख साहब नजर तो कहीं नहीं आती। लड़ाई झगड़ा नहीं, रिकन्सिलिएशन माज़ाराई लग रही है कि बढ़ रही है। अगर एहतशाम भाई, अगर आप रिकन्सिलिएशन की बात नहीं करें तो अभी हाल ही में जो 18th अमेंडमेंट पास हुई है वो रिकन्सिलिएशन का नतीजा थी कि वो आपकी मतलब ये यूनानी, वो तो कहते हैं सबके मफादात हैं, जिसमें हैं वहाँ इकट्ठे हो जाते हैं। लेकिन मफादात जो हैं, जो पार्टियां इलेक्शन में वो आई हैं अपना वोट बैंक लेके, अपने नुमाइंदे लेके, तो वही रिप्रेजेंट करेंगे ना पार्लियामेंट। या तो आप सिस्टम की, जब आप कहते हैं कि जी सिस्टम को बचाना चाहिए, तो सिस्टम आप देखें ना, हमारे मुल्क में पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है और आज से नहीं, पुराना है।
تو اس کو، اور ساری دنیا کے اندر یہ ہے، تو اس کو اگر آپ پنپنے دیں گے، چلنے دیں گے، تو یقیناً اس کے ثمرات جو ہیں وہ آپ کو اچھے ملیں گے۔ رہ گئی یہ بات کہ جی عدلیہ سے ٹکراؤ، اس سے ٹکراؤ، اس سے ٹکراؤ، دیکھیے کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو مقصد یہ ہے کہ ادارہ اپنے تحت کرتا ہے، پھر حکومت کا بھی ہے اس میں۔ ابھی آپ نے زرداری صاحب، پریزیڈنٹ صاحب کے لیے کہا کہ جی وہ این آر او کا سلسلہ حکومت نے جب بھی، ابھی آپ نے کہا کہ جی وہ سپریم کورٹ کے آرڈر کو پریزیڈنٹ صاحب انڈو کر دیتے ہیں، ابھی تک ایک بھی ایسا وہ نہیں ہے جس کو نہیں تو رحمان ملک صاحب کے بارے میں کیا ہوا، بابر روان صاحب کے بارے میں کیا ہوا، سپریم کورٹ نے نہیں کرا، ہائی کورٹ نے کیا، ریاض شیخ صاحب کے بارے میں کیا ہوا، الٹیمیٹلی تو پرائم منسٹر کی ایڈوائس پہ تو ڈیسیژن پریزیڈنٹ نے کیا۔ دیکھیے ریاض شیخ تو جیل میں گئے، اس کے بعد چونکہ ہم نے یہ 18 امینڈمنٹ کی اس میں صدر صاحب نے پارڈن دی پورے قیدیوں کو، تو وہ پریزیڈنٹ کا رائٹ ہے۔ دیکھیں آپ جن وہ رائٹ اب سارے لوگ مانگ رہے ہیں جیلوں میں، آپ دیکھیں آپ کے شہر سکر سے جیل سے آج حیدرآباد سے لوگوں نے کہا ہے ہمیں بھی نہیں، ان کو سب کو معافی دی جائے، نہیں ان کو سب کو ملا، جو انہوں نے اس وقت کسی جیسے 23 مارچ کو، 14 اگست کو عید پر صدر پارڈن دیتا ہے تو سب قیدیوں کو ملتا ہے، تو اسی طرح سے 18 امینڈمنٹ کی اس کے اندر یہ پارڈن دی گئی، وہ سب کو ملی۔ خرم یہ بتائیں کہ ابھی ہم جس انداز سے آپ کی پارٹی کا تعلق بنتا ہے رولنگ پارٹی کے ساتھ، پنجاب میں ایک نام کی آپ کی ایک کولیشن چل رہی ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ پرائم منسٹر صاحب یوں لگتا ہے کہ کسی طریقے سے آپ کے لیڈر نواز شریف صاحب کو انہوں نے ٹیم کر لیا ہے کہ وہ ڈائریکٹ ایکوزیشن اور جو زرداری صاحب کے خلاف بیانات تھے وہ نہیں آ رہے، لیکن نیچے والی لیڈرشپ روزانہ کی بنیاد پہ خصوصی طور پہ چوہی نثار صاحب بیان ان کے خلاف دیتے ہیں۔ کہاں دیکھتے ہیں آپ کے خیال میں کہ یہ ایک سیاست کا حصہ ہے کہ بیان بازی کی جائے یا پیچھے بیٹھ کے حکومت کے خلاف کام کیا جائے؟ اس طرح سسٹم کیسے بچے گا؟ آپ سسٹم کی بچانے کی بات ہر طرف، ہماری تو احتشام صاحب جو کمٹمنٹ ہے نا وہ آئین پاکستان سے ہے۔ اگر نواز شریف لندن میں بیٹھ کے یہ کہہ رہے ہیں وزیر اعظم کے رابطہ کرنے پہ کہ پرویز مشرف کو کورٹ کے سامنے پیش ہونا چاہیے، تو ہم آئین کا آرٹیکل 6 پڑھ رہے ہیں جو ہائی ٹریزن کے متعلق ہے، اور اگر نواز شریف صاحب کو سوٹ کرتا ہے نہیں، لیکن ہم ساتھ ساتھ اگر چوہدری نثار علی خان وہ آئین کا آرٹیکل 190 پڑھ رہے ہیں جو یہ کہتا ہے کہ حکومت پاکستان سپریم کورٹ کے احکامات پر عمل درآمد کرے گی اور تمام حکومت کے حصے سپریم کورٹ کی معاونت کریں گے اس کے احکامات کو پر عمل درآمد کرانے کے لیے، تو ہماری تو کمٹمنٹ ہے آئین کے ساتھ۔ اب معاملہ یہ ہو گیا کہ یوں لگ رہا ہے کہ پاکستان کے 2 آئین بن گئے، ایک آئین وہ ہے جو میں اور آپ پڑھ رہے، اور ایک آئین زرداری ہے جس میں استثناء ہے، جس میں پارڈنز ہیں، اور جس میں جہاں صرف اپنی ذات کو بچانے کے لیے جہاں وہ آئین کے حصے کو سوٹ کرتے ہیں وہ اس کو اٹھا رہے ہیں، جو ان کو سوٹ نہیں کرتا وہ اس کو پڑھنا بھی گوارا نہیں کر رہے۔ اصل جو کور ہے احتشام صاحب، جو اس تمام استثناء تو جو وہ حاصل ہے وہ تو سب نہیں وہ ہے، پارڈن والا ایشو جو ہے نا وہ کنٹروورشل ہے، نہیں دونوں چیزیں کنٹروورشل ہیں، لیکن اصل جو کور ہے، مجھے اگر آپ اجازت دیں، کور ایشو یہ ہے جس کے اوپر سپریم کورٹ کا فوکس ہے اور ہمارا بھی فوکس ہے، میری پارٹی کا فوکس ہے، کہ سوئٹزرلینڈ میں پڑے ہوئے وہ $60 ملین کس کے ہیں اور کیا وہ اس ملک میں واپس آئیں گے یا نہیں۔ اگر ہم یہ کہتے ہیں، ہم یہ ایک منٹ کے لیے مان لیتے ہیں، نہیں میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ تمام ایشو تصادم ہم کہہ رہے ہیں وہ ایک جملے سے حل ہو سکتا ہے۔ احتشام صاحب اگر یہ کہہ دے، زرداری صاحب یہ فرما دیں یا ان کے کوئی جو ریپرزینٹیو ہیں کہ یہ ہمارا ان $60 ملین سے کوئی تعلق نہیں ہے، حکومت ان کو واپس لے لیتے، یہ $60 ملین ہے ہی نہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ جب زرداری صاحب کو سے پہلے گرفتار کیا گیا تو نکلا تھا کہ جی 7 من سونا تھا ساتھ میں اور اتنا یہ تھے، دیکھیں الزام لگانا بہت آسان کام ہے۔